Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Valapha Girivaradhari Gopijana Valapha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Thira Vanachari Jamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrita Kaneshwari Vishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vishya Kripa Sindhu Vyayevachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Plakafunya Hare Nam Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shrinitai Satya Suta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharat Shatrugna Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Toute gloire de vos assemblées toute gloire à Srila Prabhupada Chikatar Nachtijan Bonsoir Molberti Dhemna C'est ça Etin shurta Aulen partsaf Etin shurta Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам. Donc, aujourd'hui, nous commençons notre étude de 4e chant Srimad Bhagavatam, 4e chapitre à partir de verset 22. Сегодня мы начинаем наше изучение
песни 4, глава 4, текст 22. Naitena dehena haro kritagaso deho bhavena lammalam kujanmana vriddha mamat bhut kunjana prasagatas tajjanma dhikyo mahatam avadyakrit. Traduction. J'ai commis une offense au pied pareil au lotus de Shiva, et malheureusement mon corps est issu du tien. J'ai terriblement honte d'être ainsi relié à toi. Je m'estime condamnable, car mon corps est souillé par le lien m'unissant à une personne qui a commis une offense au pied pareil au lotus de l'être le plus élevé qui soit. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shiva est le plus grand d'entre tous les dévots de Vishnu, ce qui confirme l'expression Vaishnavanam Yatha Yambu. Dans le verset précédent, Sati a expliqué que Shiva, étant situé au niveau de pureté dit Vasudeva, demeure toujours à un niveau spirituel. Par Vasudeva, on entend l'état d'où procède Krishna, ou Vasudeva. Shiva étant le plus grand dévot de Krishna, la conduite de Sati est donc exemplaire. En effet, nul ne doit tolérer de blasphème dirigé contre Vishnu ou son dévot. Ce n'est donc pas le lien personnel unissant à Shiva qui afflige Sati, mais plutôt le fait que son corps provient de celui de Daksha, lequel a commis une offense au pied pareil au lotus de Shiva. Elle s'estime donc condamnable à cause du corps qu'elle a reçu de son père. Текст 22. Ты оскорбил лотосные стопы Господа Шивы, а мне остается только пожалеть, что мое тело порождено Твоим. Я стыжусь нашего родства и презираю себя за то, что мое тело осквернено родством с человеком, который нанес оскорбление лотосным стопам величайшей личности. Комментарий Его Божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Господь Шива, величайший преданный Господа Вишну. В Шримад Бхагаватам говорится Вашнавам Ятха Шамбу. Шамбу Господь Шива, величайший из преданных Господа Вишну. В предыдущих стихах Сати говорила, что Господь Шива всегда трансцендентен, ибо пребывает в чистом состоянии Васудевы. Васудева – это состояние, из которого рождается Кришна Васудева. Таким образом, Господь Шива является величайшим преданным Господа Кришны, и поведение Сати достойно подражания. Мы не должны позволять, чтобы при нас поносили Господа Вишну или его преданных. Сати стыдилась не своих близких отношений с Господом Шивой, а того, что ее тело связано с кровными узами с телом Дакши, оскорбителя лотосных стоп Господа Шивы. Она считала себя достойной презрения из-за того, что ее тело было зачато Дакши. Donc, Sati, l'épouse de Shiva, continue à adresser sa parole vers son père Prajapati Daksha. Сати, жена Господа Шивы, продолжает обращаться к своему отцу Праджапати Дакши. En fait, elle sait, elle sait que son père ne change pas son opinion par rapport à Seigneur Shiva. Она знала, что Chers dévots, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Haribol, merci.
Она знала, что отец также не менял свое мнение о Господе Шиве. Elle avait honte qu'elle a une liaison familiale avec son père. Она стыдилась, что у нее есть семейные связи со своим отцом. Et qu'elle a reçu ce corps de la part de son père. И что она получила свое тело от своего отца. Et car, en effet, les mauvais actes ou les offenses commis par Daksha déshonorent en fait l'identité de Sati et ainsi que son corps. И оскорбительные действия и слова Дакши обесчестили Сатью и ее тело. Donc, dans le tenir reporté, en quelques mots, Srila Prabhupada montre l'état constitutionnel de Seigneur Shiva. В своих комментариях Шрила Прабхупада в нескольких словах показывает конституционное положение Господа Шивы. Il est bien écrit que Seigneur Shiva, c'est le meilleur parmi les Vaishnavas. Тут написано, что Господь Шива является лучшим из Вайшнавов. Et il est toujours dans l'état de Vasudeva. И он всегда находится в состоянии Васудева. Et l'état Vasudeva, c'est un pur état d'un être vivant. И состояние Васудеви – это состояние чистого живого, Чистое состояние живого существа. Donc, au moment quand un être rentre en une liaison constante avec Seigneur suprême, когда живое существо входит в постоянный контакт с Верховной Личностью Бога, cet être atteint le niveau Vasudeva. Это живое существо достигает состояния Васудевы. Et Seigneur Shiva est toujours dans cet état. И Господь Шива всегда находится в этом состоянии. Donc, dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver autre teneur et portée de Srila Prabhupada, où Srila Prabhupada dit que Seigneur Shiva, des fois, tombe sous l'influence de l'énergie matérielle. В Шримад Бхагаватам вы можете найти другие комментарии Шрилы Прабхупады, где Прабхупада говорит, что Господь Шива иногда может попасть под влиянием трех гун материальных энергий. Под влиянием материальной энергии. Под влиянием материальной энергии. Surtout sur l'influence de Tamaguna. В особенности под влиянием Тамагуны. Donc, mais dans ce cas-là, il y a une contradiction entre ce qu'il dit ici et ce qu'il dit ailleurs. Тогда получается, что есть противоречие между тем, что говорит тут Прабхупада, и между другими комментариями. Donc, pour mieux comprendre qu'il n'y a pas de contradiction, чтобы лучше понять, что тут нету никаких противоречий, on doit comprendre la liaison entre Shiva et Sati. мы должны правильно понять связь между Господом Шивой и Сати. Donc, en réalité, c'est une liaison entre Krishna et l'énergie matérielle. В действительности это связь между Кришной и материальной энергией. Et en fait, c'est une liaison d'amour. И это любовная связь. Et dans cette liaison d'amour,
chaque côté est attiré par les qualités de son bien-aimé. И в этой любовной связи каждый привлекается качествами другого. Et c'est quoi qui attire, en fait, qui attire Krishna, hein, chez son dévot? Что это, что привлекает Кришну у своего преданного? C'est la dévotion. Это преданность. Et en fait, dans ce cas-là, on peut dire que Seigneur Shiva est attiré par la dévotion ou service dévotionnel de Sati, de l'énergie matérielle. Таким образом, мы можем сказать, что Господь Шива привлекается преданностью Сати и ее преданным служением. Et quel est son service dévotionnel? И что является преданным служением Сати? C'est de mettre tous les êtres vivants sous l'illusion. Это ставить всех живых существ под влиянием иллюзий. Et c'est ça qui attire en fait Seigneur Shiva. И вот это и привлекает Господу Шиву. En fait, elle ne met pas les êtres vivants sous l'influence d'illusion pour soi-même, elle met pour faire plaisir à Seigneur suprême. Она не ставит живые существа под влиянием иллюзорной энергии для себя самой, а она это делает для Верховной Личности Бога. Pour lui faire plaisir. Чтобы доставить ему удовольствие. Okay. Si on comprend ça, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Shiva tombe sous l'influence d'énergie matérielle. Если мы правильно это поймем, тогда и мы поймем, почему говорится, что Шива падает под влияние материальной энергии. C'est un divertissement. Это есть развлечение. C'est un divertissement d'amour. Это любовное развлечение. Okay. Donc le verset 23. À cause de notre lien de parenté, lorsque Shiva m'appelle Dakshayani, je suis aussitôt contrariée. Mon sourire et ma gaieté s'évanouissent sur le champ. Je suis très attristée de ce que mon corps, qui n'est jamais qu'un sac, provient de toi. Aussi vais-je m'en débarrasser. Из-за нашего родства Господь Шива порой называет меня Дакшаяни. Это сразу же омрачает мое настроение. Веселье покидает меня, и улыбка сходит с лица. Мне очень стыдно, что мое тело, подобное мешку, зачато тобой, поэтому я оставляю его. Donc, même le nom de Daksha, en fait, commence à dégoûter à Sati. Даже имя Дакши доставляет противно Сати. Souvent, en fait, les gens, les parents plutôt, souvent les parents disent à leurs enfants que voilà, c'est nous que t'ont donné la vie, etc., tu nous es redevable, etc., etc. Часто родители говорят своим детям, вот, это мы дали тебе это тело, и ты наш должник. On est redevable si on mène la vie matérielle. Мы должники, если мы ведем материальную жизнь. Car tout de suite, ça nous plonge dans le système « je te donne, tu me donnes ». Потому что сразу это нас вводит в систему «я тебе даю, а ты мне даешь». Mais il suffit que quelqu'un arrête la vie matérielle
et il s'engage dans le service dévotionnel, Но хватит, если достаточно, но достаточно, если чтобы, достаточно, чтобы один из двух прекратил свою материальную жизнь. Нет, достаточно, чтобы кто-то. Еще раз по-французски. Il suffit que quelqu'un arrête en fait sa vie matérielle et s'engage dans le service dévotionnel. Достаточно, чтобы кто-то из них... Нет, достаточно, чтобы кто-то из них... Потому что речь шла о родителях и о детях. Вообще. Достаточно, чтобы кто-то остановил материальную жизнь и ангажировался в преданном служении. Il n'est redevable à personne. В этом случае он не должен никому ничего. Car Krishna, en fait, paye à sa place, il paye, en fait, toutes ses dettes à tout le monde. Потому что Кришна за него платит все его долги. Okay. Voilà pourquoi, en effet, quand on est vraiment engagé à 100% dans le service dévotionnel, on a payé tous nos dettes. Вот почему, когда мы 100% ангажировались в преданном служении, это значит, что мы заплатили все свои долги. Sati n'était pas redevable à son père. Сати не была должником своего отца. Сати не была должником своего отца. Elle lui devait rien. Она ничего не должна Была его отцу. Mais juste l'idée qu'en fait son corps était offert par son père, ça lui dégoûtait. Только идея, что ее тело было дано своим отцом, уже противно было ей. Et il voulait la rendre pour couper tout type de lien avec son père. И она хотела возвратить это тело, чтобы прекратить всякие связи со своим отцом. Il a dit, pour cela, je vais brûler mon corps pour couper le dernier point qui me lie avec toi. Поэтому она сказала, я сожгу свое тело, чтобы уничтожить последнюю связь с тобой. Le verset 24. Le grand sage dit alors à Vidura, ô toi qui anéantis tes ennemis, alors que Sati-Tene se l'engage à son père dans l'arène du sacrifice, il s'assit à même le sol tourné vers le nord. Vêtu de safran, il prit de l'eau pour se sanctifier et ferma les yeux afin de s'absorber dans l'Ashtanga Yoga. Мудрец Матрея сказал Видуре, о сокрушитель врагов, сказав это своему отцу на месте жертвоприношения, Сати, облаченная в шафрановой одежде, села на землю лицом на север. Она окропила себя водой и закрыла глаза, чтобы войти в транс мистической йоги. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Maitreya Muni dit que Sati était habillé en safran. Что интересно в этом тексте, что мудрец Матрея говорит, что Сати была одета в шафрановые одежды. Donc, elle n'est pas venue en safran parce que le safran, c'est l'habit des renoncés. Она не пришла в шафрановой одежде из-за того, что шафрановый цвет – это цвет… Так как цвет шафрана, цвет… Она не пришла или пришла? Не пришла из-за того, что цвет… Не из-за того, она не пришла в шафран. Она не пришла в шафрановой одежде не из-за того, что шафрановый цвет… Потому что шафрановый цвет – это цвет отшельника.
потому что цвет отшельников. Donc, donc au moment quand elle a commencé à changer son vêtement, elle est revenue sur l'arène de sacrifice habillée en safran. В тот момент, когда она поменяла свою одежду и вернулась на место жертвоприношения в шафрановой одежде, son père ne l'a pas arrêté. Его отец не остановил ее. Regardez, déjà dans le verset précédent, Sati a prévenu son père que je vais brûler mon corps. Смотрите, еще в предыдущем тексте Сати предупреждал своего отца, что я сожгу свое тело. Et dans ce verset, elle est déjà venue en safran, toute prête à se brûler. И в этом тексте она уже приходит в шафрановой одежде, уже готова, чтобы сжечь свое тело. Mais ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas, son père n'a pas intervenu, il n'a pas arrêté. И в обоих случаях его отец не остановил свою дочь. En fait, cette haine que Daksha avait vers Seigneur Shiva, lui est rendue complètement aveugle. И вот эта ненависть к Шиве превратила Праджапати Дакшу, ослепила Праджапати Дакшу. Car Prajapati Daksha était très attaché à sa position sociale. Потому что Праджапати Дакша очень привязан к своей социальной позиции. Donc, Sati était un grand yogi mystique. Сати была великой мистической йогой. Et son père savait que si elle a dit, elle va le faire. Его отец знал, что если она что-то сказала, значит, она это сделает. Elle s'est assise le visage vers le nord. Она села лицом к северу. Elle s'est purifiée avec quelques gouttes d'eau. Она окропила себя водой. Pour entrer dans un trance mystique. И чтобы войти в транс мистической йоги. Le verset 25. Elle s'assit tout d'abord dans la position requise, puis fit monter l'air vital jusqu'à le placer en position d'équilibre près du nombril. Elle l'éleva ensuite, alliée à son intelligence, jusqu'au niveau du corps, puis graduellement vers le conduit respiratoire. Et de là, elle l'amena jusqu'entre ses sourcils. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, и оттуда подняла по легочному проходу к междубровью. En fait, ici, il y a une description comment, en fait, un yogi peut enlever la conscience, sa conscience répartie sur le niveau de tout son corps. Здесь описывается, каким образом йог может собрать свое сознание, которое распространено во всем его теле. Okay. Donc assis, quand on est assis dans une position de lotus, когда мы
в сидящем позе лотоса. Donc, toute notre conscience en bas est ajustée à Muladhara Chakra. Все наше сознание внизу уравновешивается в точке Муладхара На чакры. уровне. На уровне. На уровне Муладхара чакры. Comme ça, en fait, de bas vers le haut, И таким образом, снизу вверх, Yogi commence à ramener cette conscience d'un chakra à l'autre. йоги начинает поднимать сознание с одной чакры к другой. Et en fait, cette conscience devient plus en plus dense. И это сознание становится более и более сгущенным. Et commence à se déplacer d'un chakra à l'autre vers le haut. И поднимается с одной чакры к другому, идя вверх. Si vous vous souvenez, je vous ai raconté, je vous ai donné souvent l'exemple quand Krishna tue un démon, sa conscience concentrée comme une petite étincelle luminante sort de son corps. Вы помните, я вам, когда рассказывал, как Кришна убивает демонов, и говорил, что сознание этого демона выходит из его тела, как маленькая искра. Donc, en fait, si vous voulez ce qui se passe dans cet épisode avec Sati Devi, elle anesthésie son corps. Чтобы понять, что происходит с Сати Деви, это как бы она анестезирует свое тело. Обезболивает. Okay. Ça veut dire, quand la conscience est liée avec le corps, tout ce qui se passe avec le corps, nous revivons. Когда сознание связано с нашим телом, все, что происходит с нашим телом, и все это переживаем. Mais quand le lien entre la conscience et le corps grossier est coupé, on peut faire tout ce qu'on veut avec le corps grossier, on peut le couper, brûler, etc. Но если связь между сознанием и нашим телом оборвана, мы можем делать все, что хотим с нашим телом, даже резать, или сжигать. Okay? Donc, là, en fait, la personne ne va rien sentir. И в этом случае личность ничего не чувствует. S'il vous plaît, chers dévots, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, Sati, dans cet épisode, elle a remonté jusqu'au, en fait, le Ajna Chakra. C'est un chakra qui se trouve entre les sourcils. Сати в этом эпизоде подняла свое сознание до аджна чакры, который находится между бровями. Межбровье. Или между бровями. Между бровями. Donc, et en effet, elle a commencé à contrôler, parce que cet Ajna Chakra, en fait, est responsable de toute capacité mentale d'un être. Аджна чакра является местом контроля Является контролером ума. Местом ответственным. Контроля ума. Donc, et vous savez que le mental contrôle tous les autres organes. И вы знаете, что ум контролирует другие органы. Et les autres fonctions du corps.
и функции тела. Le verset 25. Текст 25. Elle s'assit tout d'abord dans la position requise, puis fit monter l'air vital jusqu'à le placer en... On n'a pas lu le 27 C'est 26 maintenant. 26. Ainsi, pour se défaire de ce corps que Shiva avait porté sur ses genoux avec tant de respect et d'affection, lui qui reçoit l'adoration des grands sages et des saints, Sati en colère contre son père, entreprit de méditer sur l'air qui entretient le feu à l'intérieur du corps. Текст 26. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами святыми, с таким благоговением и любовью сажал к себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Quand on est en colère, il ne faut rien entreprendre. Когда мы разгневаны, ничего не надо предпринимать. Car vous savez bien que nous perdons le lien avec notre intellect. Так как вы хорошо знаете, когда мы гневаемся, мы теряем связь с нашим интеллектом, разумом. Et ça veut dire on perd la mémoire. Это и означает, что мы теряем память. On peut commettre des erreurs. И в таком состоянии мы можем сделать ошибки. Et comme vous voyez, Sati, en fait, a commencé à brûler son corps avec un dégoût à cause de son père. Вот видите, этот случай Сати начинает сжечь свое тело из-за ненависти к своему отцу. Mais, vous voyez, à cause de colère, elle a oublié que ce corps est très cher à son époux. Вы видите, что из-за гнева она совсем забыла, что это тело очень дорог своему мужу. Seigneur Shiva aimait bien mettre Sati sur ses genoux. Господь Шива очень любил садить Сати на свои колени. Car en fait, Seigneur Shiva aime beaucoup Sati à sa façon. Так как он любил Сати по-своему. Особенным образом. Souvent, Seigneur Shiva recevait les grands sages et avec Sati sur ses genoux. Часто Господь Шива принимал мудрецов вместе с Сати, которая была на его коленях. Par la suite aussi, hein, ça concerne aussi Parvati dans son prochaine naissance. И это касается тоже Парвати в своей следующей жизни. Plus tard, dans l'histoire de Maharaja Chitraketu, в истории Махараджа Читракету nous allons voir comment en fait Maharaj Chitraketu a vu que Seigneur Shiva avec Parvati sur ses genoux est en train de discuter avec les grands sages. И там рассказывается, как Махарадж Читракету увидел, как Господь Шива разговаривал с мудрецами, имея Парвати на своих коленях. Et Maharaj Chitraketu, sans comprendre le niveau transcendantal de Parvati et Seigneur Shiva, a commis une offense.
И Махарадж Читракету, не понимая трансцендентальную позицию Господа Шивы и Парвати, он оскорбил их. Donc, mais Sati, dans cet état de colère, a commencé à accumuler, à méditer en fait sur le feu qui se trouve dans notre corps. И в этом состоянии гнева Сати начала медитировать на огненный воздух внутри тела. En fait, comment ça se passe? Si vous accumulez tout le feu qui se trouve dans notre corps, vous l'accumulez dans un seul point, dans un seul endroit, là, il y a tout de suite un feu qui se déclenche. Если вы можете собрать весь огонь, который находится в вашем теле, в одну точку, тогда будет взрыв. Да? Вспыхнет огонь. Огонь вспыхнет. En fait, la concentration, c'est quelque chose phénoménal. Концентрация – это такое феноменальное явление. Donc, la concentration donne une force. Концентрация дает силу. Par exemple, si vous prenez jus de canne, par exemple, если мы возьмем сок тростниковый сок, если мы возьмем тростниковый сок, il est légèrement sucré. Он слегка сладкий. Mais si par l'évaporation on rend ce jus de canne plus concentré, en fait, ce jus devient beaucoup plus sucré. Если мы через некоторые процессы не будем концентрировать этот сок, оно становится очень сладким. Et si on le concentre encore, ça devient un sucre. Если еще больше будем его сгущать, он станет сахаром. Ça veut dire par la concentration, en fait, la substance devient plus dense et plus forte. Это означает, что через сгущение субстанция становится более сильным и более более насыщенным. Donc, de la même façon, quand on est concentré dans le service dévotionnel, таким же образом, когда мы сконцентрированы в преданном служении, en fait, on enlève notre concentration des choses qui n'ont rien à voir avec service dévotionnel. Мы постепенно снимаем все те вещи из нашей концентрации, которые не связаны с преданным служением. Par exemple, les activités qui n'ont rien à voir avec service dévotionnel ou les désirs qui n'ont rien à voir avec service dévotionnel, on les libère et on ramène sur ce qu'on est en train de faire comme service dévotionnel. Мы снимаем нашу концентрацию тех вещей, которые не связаны с преданным служением, и концентрируемся на тех, которые связаны с преданным служением. Et comme ça, notre service dévotionnel devient très fort. И таким образом наше преданное служение становится очень сильным. Le verset 27.
Sati porta toute sa méditation sur le vénérable pied pareil au lotus de Shiva, son époux, le maître spirituel de tout l'univers. Elle se purifia ainsi de toute trace de péché et quitta son corps qui s'embrassa sous l'effet de sa méditation sur le feu. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа, Господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Donc, ce qui est intéressant ici, en étudiant ce verset, on peut comprendre que le mental est un organe ou un sens multifonctionnel. Изучая этот стих, мы можем понять, что ум – этот орган, который И чувства. И чувства Многофункциональны. Vous voyez, en même temps, Sati, avec son mental, était concentré sur le feu de son corps. Одновременно Сати была сконцентрирована на огне своего тела. Et en parallèle, le même mental, elle a fixé sur les pieds pareils au lotus de Seigneur Shiva. И одновременно она сконцентрировала свой ум на лотосной стопе Господа Шивы. Vous pouvez voir en fait le même phénomène quand vous chantez Hare Krishna mantra. Этот феномен вы можете понять, когда вы читаете джапу. Hare Krishna Mahamantра. Okay? On dit qu'il faut chanter et être très concentré sur Hare Krishna mantra. Нам говорят, что надо воспевать святые имена и быть концентрированным на Hare Krishna Mahamantра. Mais ce qui se passe, car le mental par sa nature est multifonctionnel, так как ум по своей природе многофункционально, qu'est-ce qui se passe? Il se concentre sur Hare Krishna Mahamantra et il libère ses autres fonctions, il cherche un autre objet pour être concentré. Он концентрируется на повторении Махамантры и одновременно освобождает другие функции, чтобы заниматься другими делами, другим объектом. Okay? Donc c'est pour ça qu'au départ on est concentré, après en fait tout se passe tout seul, on chante tout seul en fait, et le mental cherche en fait et libère en fait son autre piste parallèle pour traiter autre sujet. Вначале мы концентрируемся, потом это происходит автоматически, и ум освобождает другие линии, дорожки, чтобы заниматься другими объектами. Okay. Et à ce moment-là, par exemple, il faut mettre sur cette piste, il faut mettre par exemple une histoire de Krishna ou service dévotionnel ou autre. Вот почему на эти линии надо поставить истории о Кришне. Il y a преданном служении. Dès que deuxième piste est déjà mise en route, le mental va vous libérer encore une autre piste pour
traiter le nouveau sujet. Когда это тоже идет сам по себе, ум освобождает другую дорогу, чтобы заниматься чем-то другим. Donc là, il faut lui proposer un autre sujet spirituel pour qu'en fait toutes les pistes parallèles de toutes les multifonctions et toutes les pistes parallèles du mental soient occupées par les sujets spirituels. И вот тогда опять надо предлагать что-то духовное, и если он освобождает еще другую линию, и там тоже надо дать что-то духовное, чтобы все дорожки были заняты духовными вещами. Donc Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui pense à moi au moment de mourir va vivre avec moi. В Бхагавад-гите Кришна говорит, в момент смерти тот, кто думает обо мне, вернется жить со мной. Et Sati savait bien ça, c'est pour ça que son mental elle l'a fixé sur son mari pour que après sa mort, elle revient à son mari. И Сати знала об этом. И вот почему она сконцентрировалась на лотосной стопе Господа Шивы, чтобы после покидания тела она вернулась опять жить со своим мужем. À l'époque védique, hein, par exemple en Satya Yuga, Treta Yuga, В ведическую эпоху, например, в Сатья-югу или в Трета-югу, quand un mari mourait, on le mettait sur le feu. когда муж умирал, его ставили на огонь, Et la femme, en fait, rejoignait son mari dans le feu pour suivre son mari bien-aimé. жена присоединилась к мужу, Присоединялась. к мужу в погребальном огне, Mhm. чтобы идти дальше жить с ним. Ok, donc Sati s'est concentré sur les pieds pareils au lotus de Shiva. Таким образом, Сати сконцентрировалась на лотосной стопе Господа Et Шивы. après avoir quitté son corps, elle était renée chez les Himalayas comme Parvati. И после того, как она покинула свое тело, она родилась в Гималаях как Парвати. У Гималаев. А у Гималаев как Парвати. То есть Гималаи стали ее родителями. И, то есть, Ok. Et après, elle a de nouveau épousé Seigneur Shiva. и она опять заново вышла замуж за Господа Шиву. Donc, dans ce verset, il y a des mots que Srila Prabhupada a traduit que elle a enlevé toutes ces tâches de ses péchés. Здесь в этом тексте говорится, что она полностью очистилась от следов греха. En fait, quel était le péché? Что были эти грехи? En réalité, Sati est une pure dévote. На самом деле Сати чистая преданная. Mais elle jouait le rôle d'une femme ordinaire pour montrer aux femmes ordinaires qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Но она играла роль обыкновенной жены, чтобы показать обыкновенным женам, что не надо делать. Par exemple, le fait qu'elle n'a pas écouté son mari, ça c'était déjà un péché. То, что она не послушалась своему мужу, это считалось грехом. Quand certains maris, quand ils entendent ça, ils se retournent vers leur femme et disent
Tu vois, je t'avais dit, ne pas écouter son mari, c'est un péché. И слушая эту историю, некоторые мужчины поворачиваются к своим женам и говорят: вот видишь, я же тебе говорил, что не слушаться своему мужу – это грех. Mais il y a certains maris, hein, lesquels, écouter lesquels, c'est déjà un péché. Но есть такие мужья, слушаться которым уже является грехом. Mais si votre mari est comme Seigneur Shiva, donc sûrement il faut absolument écouter. Но если ваш муж такой, как Господь Шива, тогда абсолютно нужно обязательно нужно послушаться его слушаться. Его слушаться. Le verset 28. Lorsque Sati anéantit son corps sous l'effet de la colère, une clameur tumultueuse retentit de par tout l'univers. Pourquoi Sati, l'épouse de Shiva, le plus respectable d'entre les Devas, avait-elle quitté son corps de cette façon? Когда Сати в гневе уничтожила свое тело, по всей вселенной разнесся оглушительный крик. Почему Сати, супруга самого почитаемого полубога Господа Шивы, оставила свое тело таким образом? Donc, souvent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le véritable bonheur. Часто люди не понимают, что такое настоящее счастье. Parce qu'ils cherchent le bonheur au-delà de leur être. Потому что они ищут счастье вне себя. En réalité, le véritable bonheur se trouve dans le cœur d'un être vivant. На самом деле счастье находится в сердце живого существа. Et ce bonheur commence à se manifester quand nous créons un lien fort, un lien d'amour avec Seigneur suprême. И это счастье проявляет себя тогда, когда мы создаем связь с верховной личностью, любовную связь с верховной личностью Бога. Et en effet, quand Sati a brûlé son corps devant son père, devant sa mère, devant ses sœurs et devant les sages très très respectés, когда Сати сжег свое тело, сожгла свое тело перед своим отцом, матерью, перед своими сестрами и мудрецами, которые участвовали в жертвоприношении, tout l'univers a tremblé de cette injustice. Вся вселенная сотряслась от этого от этой несправедливости. En plus, il s'agissait de quelqu'un très important, l'épouse de Seigneur Shiva. Еще она была женой Господа Шивы. Et personne ne l'a arrêtée. И никто не остановил ее. Pendant qu'elle prévenait qu'elle va brûler son corps, personne n'a intervenu. Quand elle a commencé à brûler son corps, personne n'est intervenu. Quand son corps a commencé à brûler, personne n'est intervenu.
Prévenu, commencer et D'accord, brûler. Когда начало и когда уже горело. когда и никто не вмешался, когда она предупреждала, что будет сжечь свое тело, когда начало сжечь свое тело, и когда тело начало сжечься. Гореть. Гореть. Donc ça veut dire ils avaient toujours tout le monde avait la possibilité d'intervenir, mais personne n'a intervenu. У всех была возможность остановить это, но никто не сделал это. Et c'était à cause de ses attachements à chacun, parce que chacun ici présent avait ses propres attachements. Потому что все присутствующие там имели свои собственные привязанности. Et ces attachements, en fait, ne leur permettaient pas d'intervenir. И эти привязанности не позволили им вмешаться. Si vous vous souvenez, on a à peu près la même situation quand les Pandavas ont perdu en fait Draupadi dans le jeu de dés. Вы помните, это та же история, когда пандавы потеряли Драупади в азартной игре, в кости. Quand Dushasana voulait déshonorer Draupadi en lui retirant son sari. Когда Душасана хотел обесчестить Драупади, снимая сари с нее. Et Krishna est devenu son sari. И в этот момент Кришна стал его сари. Et ce sari était sans fin. И этот сари стал бесконечным. Et pendant tout ce moment, Draupadi adressait sa parole à tous les grandes personnes présentes à cet endroit. Но Драупади обратилась ко всем достопочтенным присутствующим там. И никто не помог. Personne n'est intervenu car chacun se sentait redevable à Dhritarashtra Duryodhana. Никто не вмешивался, потому что все они чувствовали, имели привязанность или к Дурьодхане, или Dhritarashtra. Mais ils ne comprenaient pas qu'en fait, l'attachement le plus important, c'est l'attachement à Shri Krishna. Но они не понимали, что самая важная привязанность – это привязанность к Кришне. En fait, selon les règles et prescriptions, ils ne pouvaient pas intervenir pour aider Draupadi. Потому что по правилам и предписаниям они не могли прийти в помощь к Драупади. Sur cette arène de sacrifice qu'on est en train d'étudier, и в этой сцене жертвоприношения, которую сейчас мы изучаем, en réalité, tous les présents, Daksha, sa femme, les sœurs de Sati, ainsi que tous les brahmanas et les grands sages, ils étaient tous condamnés par les règles et prescriptions. И все присутствующие там, мама, сестры, брахманы, отец, мудрецы были не привязаны, а кунданы, заточены правилами и предписаниями. Mais ils ne comprenaient pas qu'en fait, le plus important
hein, de tous nos actes, c'est faire plaisir à Krishna. Но они не понимали, что самое важное – это доставить удовольствие Господу Кришне. Pourquoi, comme un exemple d'une dévotion extrême, vraiment de plus extrême dévotion, comme exemple, on donne l'exemple des gopis. Почему, как высшая ступень преданного служения, дается пример гопи? Car les gopis, en fait, pour Krishna, elles étaient toujours prêtes à négliger n'importe quelle règle et prescription. Потому что они всегда были готовы за Кришну игнорировать все правила и предписания. À tel point que même elles étaient prêtes d'être déshonorées, mais que Krishna se sent bien. Они даже были согласны быть обесчещены, но чтобы доставить удовольствие Кришне. Une fois, Mère Yashoda, quand Krishna partait avec les petits veaux dans la forêt, однажды, когда Кришна со своими друзьями маленькими телятами уходил в лес, Mère Yashoda ne voulait pas le laisser partir. Мать Яшода не хотела его отпускать. Et Krishna a justifié son départ en disant que selon les règles et prescriptions, c'est mon dharma, c'est mon devoir. И Кришна сказал, что по правилам и предписаниям это моя дхарма, мой долг. Et Mère Yashoda a dit, oh, ces règles et prescriptions. И мать Яшода сказала, о, эти правила и предписания. Ils ne font que souffrir un être vivant. Они только дают, Они только заставляют страдать. Ok, Hare Krishna. Hare Krishna. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Сегодня мы остановимся тут. Si les dévots ont des questions, des commentaires. Если у преданных есть вопросы или комментарии. Ok. Ok. Hare Krishna. Donc, on se voit demain. Il y aura la conférence sur la Bhagavad Gita demain matin à 8h de Bhakta Sasha. Тогда мы увидимся завтра утром в 8 часов. Бхакта Саша дает лекцию по Бхагавад-гите. Et dimanche, on se verra pour le Srimad Bhagavatam. И увидимся в воскресенье для Шримад Бхагаватам. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Prabhu ki Toute gloire au dévoté. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.